السلام عليكم ورحمة الله. الإخوان بخير، كلشي مزيان. اليوم نحاول نولعوكم شي شوية مع واحد البطل فرنسي من الطراز العالي. باش نقول لكم بطل يعني راه معروف على الصعيد الفرنسي والأوروبي، تعرفوه هما اللي تبارك الله كبار كما لي فخير ديشون وسانيكور وجوزيف بوتو وعالم من تعترفوا بهذا البطل هذا تبارك الله وصل على النبي، احسن بطل في هذه لا ريجيون هذه. دونك غادي نقدموا لكم. بونجور جون بيير. بونجور يوسف. وي راه مسكين جا باش فاكسيني ليا لي بيجون، راه حنا فاكسينينا تقريبا واحد 150 حمامه ولا اكثر. ايوا نتمناو من الله التوفيق ان شاء الله لجميع الاخوان. وغادي نطرحوا واحد السؤال. Alors comment tu trouves ces pigeons Jean-Pierre? Les miens, ils sont bien ou... Surpris parce que bon, j'ai vu de très beaux pigeons, hein, et j'ai vu quelques reproducteurs qui valent vraiment la peine, et j'ai surtout vu toute la colonie en très bonne santé. Donc je pense que il va falloir bien entraîner tout ça. Merci. Et puis que les résultats ils vont venir. Hein. Merci Jean-Pierre, Voilà. c'est gentil. De très beaux pigeons, de bonnes origines et surtout en très très bonne santé. C'est gentil, merci. Voilà. Alors ce pigeon, tu peux nous expliquer un peu ses qualités au niveau des ailes, sa structure, comment il est fermé? Il est bien équilibré, il a de belles plumes, une belle aile, hein, un petit décalage là. Au niveau des Je yeux, pense que c'est il a un bel œil, hein, on voit qu'il a les narines bien blanches, hein, et c'est sûrement... et après, au pigeon, niveau de décalage, au niveau des primaires et secondaires, Ouais, et il y a les un petit rémuges. décalage des primaires au secondaire, et puis là, bon, entre la 6e et la 7e aussi, il faut que ce soit le plus grand possible. Le bout des plumes bien arrondi, avec une bonne ventilation, important. Ah, je pense que c'est un bon reproducteur, un bon pigeon. Ce pigeon, il a fait Hein? plus de 25 fois, Ouais, donc on court de plus de 1000 km aux Pays-Bas. ouais. Donc tout ce qui est Bordeaux, Cahors, Pigeon ouais. de valeur. Hein? Dax. Hein? J'espère Merci. qu'il te fera des Merci beaux petits. de le confirmer. Cette année, on va voir le Ouais. résultat, Inch'Allah, Ah, avec oui, les... oui. Avec, C'est bien. ouais. Donc Jean-Pierre, c'est un grand champion, comme j'ai dit. C'est un bon connaisseur Ouais. de pigeons. Je ne lui fais Ouais. pas de compliments. Tabarakallah, Batal Aben An Jed, Jeddo. Votre grand-père jouait et votre père. Mon grand-père, جدو mon père, et moi ça fait 45 ans que je fais وباه des pigeons. وهو 45 عام وهو كيلعب. تبارك الله 45 عام ديال اللعب. وكنت c'est toi qui s'occupais de pigeonnier militaire, tu m'avais dit. Ouais, alors j'ai eu la chance de faire mon service militaire au dernier colombier qu'il y a en France. Hein, c'était en 1975 au Mont Valérien, et donc c'était le dernier pigeonnier militaire qui est en France. Voilà. Donc j'ai eu une grande chance de faire ce service militaire avec les pigeons, et depuis j'ai toujours joué aux pigeons. Voilà. Hein. Et qu'est-ce que tu penses? المهم نشرح لكم. هو راه قال لكم راه هو اللي كان مكلف بالكولومبي ميليتير ديال فرنسا. راه ماشي ساهل باش يتكلف بنادم بالحمام ديال العسكر، حمام المحارب. المهم راه هذا السيد هذا كما قلت لكم قبيله راه ماشي بنادم داخل الحمام سنطيحه ولا جبهه ولا رابح كونكور ومصدع به الدنيا. هذا راه ضارب لي كونكور تاع ب 45 عام ديال الولاعه غير هو بوحدو، وباه وجدو كانوا ابطال، وخدم على دوك السلالات القدام ديالو والجداد. دونك تخيلوا راه اكثر من 120 عام ولا 130 عام ولا 140 عام ديال الولاعه عند هذا السيد دابا في يديه. Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que tu penses de notre région au niveau du jeu? Ça fait 45 ans que je joue ici. Qu'est-ce que tu penses de ces montagnes, de ce climat? C'est sûrement une région très difficile à jouer parce que il y a la mer qui est pas loin, il y a la chaleur, on a les Alpes devant, les montagnes, et nos pigeons, il faut qu'ils franchissent tout ça, quoi. Hein. Et en plus, on est assez dispersés sur toute la Méditerranée, et donc les pigeons, ils sont, à un moment donné, il faut qu'ils volent tout seuls pour revenir à leur pigeonnier. Et là, il y a des rapaces qui nous les prennent, hein, malheureusement. سمعتوا؟ Voilà. شنو قال لكم على الجبال وعلى
على لا ريجيون كي دايره في اللعب. هادشي راه ماشي كنهضروا حنايا غير هكاك، راه اصعب ريجيون في فرنسا في اللعب هي هادي. زيد عليها لي غاباس لي فوكون وهاد المصائب هادو اللي كاينين والرياح القويه في هاد الجبال هادي. دونك ملي تنهضر مع الاخوان باش ما يصحابهمش راه حنا كنعاودوا الهضره الخاويه. ودابا غادي نوريكم واحد الحمامه اخرى راه جابها ليا هو مسكين كادو، انا راه ما قلت ليه والو وجاب ليا معاه حمامه كادو، انا غادي نوريها لكم. جون بيان tu peux me tenir le téléphone 2 secondes s'il te plaît? Ouais, comme ça, normal. Je vais chercher ton pigeon et après tu nous expliques sur le pigeon que tu m'as ramené aujourd'hui comme cadeau. Ouais. Tu nous dis ce qu'ils ont fait les parents, les grands-parents. هو راه جاب لي هاد الحمامه هادي اليوم كادو، راه جا مسكين وجابها لي، انا راه ما قلت ليه والو، راه عندي حمامي ما تندخل حتى شي حمامه على السجنه ديالي، راه الحمد لله عندي الحمام اللي تيصدع الراس في وسط هاد السجنه هادي، اللهم بارك للجميع. ولكن مسكين من جاب لي كادو قلت له مرحبا. Alors, qu'est-ce qui est ce pigeon, c'est quoi comme origine, Jean-Pierre? Alors Youssef, c'est une femelle que je sais que tu aimes les macottes, donc j'ai voulu te faire plaisir et je te portais une femelle qui vient du fils du Mako Barcelone, Sénécourt. Donc j'ai eu la chance d'acheter le fils du 9e international de Barcelone 6 mois avant que le père il fasse le concours. D'accord. Donc j'ai eu la chance d'avoir ce pigeon. Et donc ça c'est donc une petite fille du 9e international de Barcelone de 2016 qui vient de chez Roger Sénécourt. Hein. Et donc ça c'est une femelle qui est née au mois de mai, je crois, hein, et que tu vas pouvoir rentrer dans ta culture. سي جونتي. هانتوما باش ما تعرفوها الخوت، راه حتى الحمام اللي تيدخل لهاد السجنه راه ماشي اي حمام. هاد الحمامه هادي هو راه تيقول لكم بان كان عنده الحظ انه اشترى ولد لو 9 انترناسيونال، التاسع انترناسيونال برشلونه قبل ما يكون التاسع، يعني اشترى هو ولد ديال هذاك الذكر من سانيكور، راه صاحبه مزيان، سي ان امي توا سانيكور. دونك هذا راه مشى هز الحمامه بيديه، فهمتيني، راه كيدخل للسجنه كيدير فيها ما بغا عند سانيكور، وكان شرى ديك الساعات ولد 9e international قبل ما يلعب برشلونه ويكون 9e international. Il habite dans le nord de la France à Gravelines. Ils le connaissent les gens qui arrivent. Barcelone c'est 1060 km pour lui. Hein. 1060 km. Alors il fait 2e national français, hein, puisque c'est un Français qui a fait le premier international. Donc lui il fait 2e et il fait surtout le 9e international de Barcelone. Donc son fameux Mako Barcelone qui est maintenant à la reproduction, je l'ai vu là il y a 15 jours à Gravelines. Ça va être toute sa descendance de son pigeonnier. Quoi. Ah oui, voilà. oui, c'est sûr. دونك كيف ما سمعتوا الاخوان، هانتوما هاد الحمامه اللي دخلات اليوم الحمد لله لهاد السجنه هادي وهي غير كادو من عند هاد الصديق هذا. هانتوما كما تشوفوا راه هي بنت ولد 9e انترناسيونال برشلونه و2e ناسيونال برشلونه في فرنسا. اللي لحقاش راه كاين شي ناس تيقول لك راه ما كاينش الحمام في فرنسا، ايوا راه حنا تنوريوهم اش كاين. ايوا نتمنوا لكم الله الخير للناس كاع اللي تيحبونا. ميرسي بوكو جون بيير pour cette journée formidable qu'on a passée ensemble. J'ai vu de très beaux pigeons et je pense qu'il va bien se classer dans les concours. Alhamdulillah. Merci beaucoup Jean-Pierre, merci. Bravo à toi Youssef. Merci beaucoup Jean-Pierre, c'est gentil. بارك الله فيكم الاخوان، نتمنوا لكم حظ سعيد في هذه السنه ان شاء الله، وما التوفيق الا من عند الله. السلام عليكم ورحمه الله. خليوكم مع الطيره هذه ديال الحميمات، تولعوا شي شويه، راه الحمام الصباح هو تيطير، تفاكسينا، دابا راه تيمشي تياخذ الشميشه اللي في هذاك القنت. وتبارك الله عليكم والسلام عليكم.